अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सईद अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 13 अप्रैल है और दिन है हफ्ते का। आज के वीलॉग में बात होगी पाकिस्तान की अदलिया को अब एक नए इम्तहान का सामना है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने चैलेंज कर दिए हैं 400 से ज़ायद हलकों में जो नताइज तब्दील किए गए, जो धांधली की गई और जिसमें जीतने वालों को हरवाया गया और हारने वालों को जितवाया गया। अब वो अदलिया जो पहले कभी इलेक्शन कमीशन भेजती थी, कभी ट्रिब्यूनल्स का कहती थी और कहती थी कि ये यहाँ पर जो हाई कोर्ट्स हैं यहाँ पर ये फैसला नहीं कर सकती कि इलेक्शन कौन जीता, अब बिलाखिर ट्रिब्यूनल्स ने काम शुरू कर दिया है। 8 अप्रैल तक का वक्त था उन तमाम जो हारने वाले या जिन्हें हराया गया या जिन कैंडिडेट्स का ये ख्याल है कि उनके नताइज को तब्दील किया गया, वो तमाम सबूत आ चुके हैं पाकिस्तान के अदलिया के पास और अब अदलिया ने फैसला करना है। 4 माह का वक्त है इन ट्रिब्यूनल्स के पास कि ये 4 माह के अंदर अंदर इन तमाम जो इंतखाबी उज़रदारियाँ हैं, जो नताइज तब्दील किए गए, उस सियासी जमात जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये ख्याल है कि उनकी मजमूई तौर के ऊपर 300 से ज़ायद, जिसमें कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और जिसमें मखसूस नशस्तें भी शामिल हैं, वो इनसे छीनी गई हैं। अब वो मामला भी अदलिया के पास है, लेकिन मजमूई तौर के ऊपर अगर इन तमाम जो नशस्तें हैं इनको जमा किया जाए कौमी और सूबाई असम्बलियों के साथ साथ मखसूस नशस्तों को, तो 300 से ज़ायद नशस्तों में रद्द-ओ-बदल किया गया, तब्दीली की गई। अब मजमूई तौर के ऊपर 70 से ज़ायद कौमी असम्बली की नशस्तें हैं जिनमें इंतखाबी जो ट्रिब्यूनल्स हैं उसमें ये चैलेंज कर दिए गए हैं नताइज को, और ये सबूतों के साथ अब तमाम शवाहिद ट्रिब्यूनल्स के सामने रख दिए गए हैं कि इन नताइज को कैसे तब्दील किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसका ये मौक़िफ़ है कि गुज़िश्ता 8 माह से उन्हें रियासती जबर का सामना है, उनके साथ ज़्यादती हुई, उन्हें पहले 9 मई के मुकदमात में गिरफ़्तार किया जाता रहा, पकड़ धकड़ होती रही, उनकी क़यादत टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक कारकुन तक हर शख्स को गिरफ्तार किया जाता रहा। और फिर जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस किया गया, फिर कागजात नामजदगी छीनने से लेकर इंतखाबात की तमाम सरगर्मियों से रोकने तक, और फिर उसके बाद जो जलसे करने की इजाज़त नहीं, और बिल आखिर फिर इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया। इन तमाम हालात के बाद फिर 8 फरवरी के इंतखाबात हुए। 8 फरवरी के इंतखाबात में भारी मैंडेट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को न सिर्फ फॉर्म 45 के मुताबिक उन्हें भारी मैंडेट मिला, बल्कि 2/3 अक्सरियत मिली, और उसके बाद फिर 8 फरवरी की रात को ये नताइज तब्दील कर दिए गए। फॉर्म 45 को अलग कर दिया गया और फॉर्म 47 के मुताबिक बहुत से हारने वालों को जितवा दिया गया। ये बात होती रही, ये इल्ज़ामात सामने आते रहे, शवाहिद सामने आते रहे, पूरे फॉर्म 45 के दत्थे उठा रखे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन उम्मीदवारों ने जिनके मुताबिक उन्हें हरवाया गया, ज़बरदस्ती हरवाया गया, और उसमें कौमी असम्बली की जो 70 नशस्तें हैं और सूबाई असम्बली की जो पंजाब की बिलखुसूस 100 नशस्तें हैं, जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि उन्हें तब्दील किया गया। अब ये तमाम केसेस पाकिस्तान की अदालतों के सामने आ चुके हैं, ट्रिब्यूनल्स में आ चुके हैं। 8 अप्रैल तक का वक्त था और अब ये मुकदमात अदलिया के पास हैं। अब अदलिया ने फैसला करना है कि क्या अब आइन और कानून के मुताबिक इन केसेस को देखना है, या अभी भी जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, उनके साथ ज़्यादती होती रही, अब क्या इन ट्रिब्यूनल्स में उनको इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो 5 ट्रिब्यूनल्स हैं जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, जिसमें सिंध हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, वहाँ के ट्रिब्यूनल ने, और खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर हाई कोर्ट ने, इन तमाम ट्रिब्यूनल्स में केसेस दायर कर दिए गए हैं, और मजमूई तौर के ऊपर 400 से ज़ायद केसेस हैं जो ट्रिब्यूनल्स में दायर किए गए हैं। इन तमाम ट्रिब्यूनल्स में केसेस जो दायर किए गए हैं मुकम्मल शवाहिद रिकॉर्ड के साथ ये रखे गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो जिन लोगों ने इन इंतखाबात के नताइज को चैलेंज किया है वो तमाम केसेस दायर हो चुके हैं। मैं इस्लामाबाद के केसेस का आपको बताऊं, इस्लामाबाद के 3 हलकों के नताइज को तब्दील किया गया और अब उन नताइज को इस्लामाबाद में कायम ट्रिब्यूनल्स में चैलेंज कर दिया गया है। NA-46 जिसमें आमिर मुगल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे, और अगर फॉर्म 45 के रिकॉर्ड को देखा जाए तो 30,000 से ज़ायद वोट से वो जीत रहे थे, उन्हें हरवा दिया गया और उनके नताइज को तब्दील किया गया। NA-47 शोएब शाहीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको 50,000 से ज़ायद की लीड थी और उनके नताइज को तब्दील किया गया, वहाँ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को जितवाया गया। और इसके साथ साथ NA-48 जिसमें PTI के अली बुखारी जो 50,000 की लीड से जीते थे, उनके नताइज को भी तब्दील कर दिया गया, और उन्होंने भी, और वहाँ से राजा खुर्रम नवाज़ जो पहले तहरीक इंसाफ में थे, फिर वो जो आज़ाद हैसियत में लड़े और अब वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं, वो भी अब इस ट्रिब्यूनल्स में इलेक्शन को चैलेंज कर दिया गया है। तीनों के मैंने पेपर्स को देखा, मजमूई तौर के ऊपर सैकड़ों सफ़हात हैं,
میری بات ہو رہی تھی کینڈیڈیٹس کے ساتھ، وہ بتا رہے تھے کہ 6 لاکھ روپے صرف فوٹو کاپیز کے اوپر ان کے اخراجات آئے ہیں. 70 پارٹیز ہیں، کیونکہ جو الیکشن میں حصہ لے رہا تھا اس کے لیے ایک پورا سیٹ بنایا گیا ہے. تمام فارم 45 اس میں کلرڈ کاپی کر کے وہاں پر اٹیچ کیے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ ایک ووٹ کیسے تبدیل کیا گیا، یہ بتایا گیا کہ کہاں پر جو نتائج ہیں ان کو تبدیل کیا گیا، کہاں پر جو ووٹس پی ٹی آئی کو پڑے تھے وہ نون لیگ کے کھاتے میں ڈال دیے گئے، اور جو نون لیگ کے کم ووٹس تھے وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال دیے گئے. ان تمام کا ریکارڈ ہے، اور سینکڑوں صفحات ہیں، سینکڑوں کاپیز اس کی گئی ہیں تاکہ ہر فریق کے لیے کاپی تیار کر لی جائے. اور اب اسلام آباد میں جو ٹریبیونل قائم ہے وہاں پر یہ تینوں کیسز دائر کر دیے گئے ہیں. ان کیسز کا اگر ہم جائزہ لیں تو پی ٹی آئی نے تینوں کیسز میں لاکھوں صفحات پر مشتمل یہ کاپیز تیار کر لی ہیں جو دائر کی گئی ہیں. اسی طرح لاہور ہائی کورٹ میں دائر کیے گئے ہیں، وہاں پر 2 بینچز کام کریں گے. سندھ ہائی کورٹ میں کیے گئے ہیں، وہاں پر 2 بینچز کام کریں گے. بلوچستان ہائی کورٹ میں 1 بینچ کام کرے گا، اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی 1 بینچ کام کرے گا. اور مجموعی طور پہ ملک بھر میں 400 مقدمات جو دائر کیے گئے انتخابی عذرداریوں کے، جس میں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے الیکشنز کو چیلنج کیا گیا ہے. اور اگر آپ ایک صفحے کو دیکھیں اس ٹریبیونل میں جو قائم کیسز ہیں، اب ان سے نہ تو عدلیہ کسی صورت انکاری کر سکتی ہے کہ یہ شواہد کیسے تبدیل کیے گئے. اب اگر ٹریبیونلز کے قانون کو دیکھا جائے تو 4 مہینوں میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن یہاں پر مختلف جو فریقین ہوتے ہیں، جو الیکشن جیتے ہوئے ہوتے ہیں، جنہوں نے دھاندلی کی ہوتی ہے، وہ تاخیری حربے استعمال کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان نتائج کو نہ کھولا جائے، ان حلقوں کو نہ کھولا جائے، اور ان نتائج میں تبدیلی نہ کی جائے. لیکن اب دیکھنا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کتنے ایگریسولی، اگر ہم اس سے پہلے بات کریں تو تحریک انصاف بہت اچھے طریقے سے اپنا کیس پلیڈ نہیں کر سکی. اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کے کتنے نتائج تبدیل کیے گئے، یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کتنے حلقوں کے فارم 45 اویلیبل ہیں، کتنے حلقوں کے فارم 47 جو تبدیل کیے گئے. لیکن اب پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا ہے، اور تمام ان حلقوں میں جو چیلنج کیے گئے ہیں. اگر اسلام آباد کی ہم بات کریں تو اسلام آباد میں جو عامر مغل ہیں ان کا میں ریکارڈ دیکھ رہا تھا، انہوں نے تمام جو 70 ان کے حلقوں میں کینڈیڈیٹس جو بیلٹ پیپر پہ جتنے امیدوار اس میں حصہ لے رہے ہیں ان سب کے لیے کاپیز تیار کر لی ہیں. اسی طرح شعیب شاہین نے بھی تیار کر لی ہیں، اور جو علی بخاری ہیں انہوں نے بھی پیپرز تیار کر لی ہیں. پوری پیپر بکس ہیں، اور 6 لاکھ روپے ان کی فوٹو کاپیوں کے اوپر اخراجات آئے ہیں. اب یہ کیسز جو ہیں وہ تیار کر دیے گئے ہیں، دائر بھی کر دیے گئے ہیں، لیکن اب معلوم یہ ہوا ہے کہ ان کے اوپر آبجیکشنز کی تیاری ہو رہی ہے. ان کیسز کو چلنے نہیں دینا یہ کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ تحریک انصاف اس کو کتنے اچھے طریقے سے پلیڈ کرتی ہے، کیسے لے کر آگے جاتی ہے. اب یہ تمام معاملہ ٹریبیونلز میں آ چکا ہے، اور ٹریبیونلز میں ایک حلقہ کھلے گا، اور ایک حلقے کے نتائج جو ہیں وہ پتہ چل جائے گا کہ اب عدلیہ یہاں پر کیسے ریئیکٹ کرتی ہے. کیا عدلیہ آئین اور قانون کے مطابق اس کیسز کو لے کر چلتی ہے، یا یہاں بھی مصلحت آڑے آتی ہے، دباؤ آڑے آتا ہے، یا مختلف طریقوں سے یہ کیسز کے جو فیصلہ ہے وہ تاخیر کی جاتی ہے. یہ اب عدلیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. لیکن اب یہ تمام حلقے کھلیں گے، اور تمام حلقوں کا جو ریکارڈ ہے وہ سامنے آئے گا، اور اب کسی بھی صورت ان حلقوں سے اور ان کے نتائج میں جو گڑبڑ کی گئی ان سے انکار نہیں کیا جا سکے گا، اور تمام حلقے کھولنے پڑیں گے. تھینک یو سو مچ.